नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज। सप्तशती यज्ञ एवं वार्षिक पूजा के अवसर पर शनिवार को सती 51 पीठ देवी बरगाभिमा मां मंदिर के एक ओर को सजाया गया था। इस पवित्र यज्ञ का तमलुक समेत जिले के लोगों को साल भर इंतजार रहता है। दिन की इस सुयोग्य घटना को देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु इस यज्ञ में शामिल होते हैं। पूजा सूर्योदय से सूर्यास्त तक चलती है। इस यज्ञ की अग्नि सूर्य की रोशनी में अंगारे फेंककर जलाई जाती है। बेलकत, घी, धूनों, कपूर फैलाया जाता है। इस यज्ञ में दशम महाविद्या के अलावा गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, महालाक्षी, महासरस्वती, महाकाली, रुद्र, शांति, नवग्रह, वरुण, वाचस्पति सहित विभिन्न देवताओं की पूजा की जाती है। विश्व शांति हो और सभी का कल्याण हो। इस महायज्ञ का मुख्य उद्देश्य विश्व के लोगों के लिए शांति की कामना करना है। हर साल कात्यायनी चतुर्दशी के अवसर पर मां की वार्षिक पूजा और सप्तशती महायज्ञ का आयोजन किया जाता है। इस महायज्ञ में लगभग 5 से 6 क्विंटल लकड़ी और लगभग 2.5 से 3 क्विंटल घी की आहुति दी जाती है। इसके अलावा विभिन्न जड़ी बूटियों से होम किया जाता है। मंदिर के सेवायत समीरन अधिकारी जानते हैं कि यह सप्तशती महायज्ञ विश्व के सभी लोगों की शांति के लिए किया जाता है। कात्यायनी चतुर्दशी पर मां की पूजा कल ब्रह्मा के अभिषेक से शुरू होती है और आज पूरे दिन मां का अभिषेक चलेगा। चंडी में 700 श्लोकों का पाठ करने के बाद मां को बलि दी जाती है। मंदिर के पुजारी प्रणव चक्रवर्ती जानते हैं कि उनके साथ 10 महाविद्या की पूजा की जाती है। मंदिरे যজ্ঞ হচ্ছে, আপনি এসেছেন, কি বলবেন এই যজ্ঞ নিয়ে কি বলবো, মানে বিশ্ব শান্তি যজ্ঞ ব্রাহ্মণরা যেমন বলছে সেরকমই হচ্ছে আর কি। এই উৎসবটার জন্য আমরা আসছি। উৎসব বলতে কি একটা পুজোর কাজ আর কি। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, কি হয় এইরকম অনেক কাঠ পুরানো হয়, অনেক ঘি পুরানো হয়, এইসব আর কি। মায়ের ভোগ হয়, পুজো দেয়। এই যজ্ঞ প্রত্যেক বছর যে হয়ে থাকে বাৎসরিক অনুষ্ঠান, সেটা কিভাবে আজকে পালন করা হচ্ছে? মা তো 51 পীঠের এক পীঠ সবাই জানেন, এবং পীঠ তন্ত্রমতে মা হচ্ছেন প্রথম পীঠ, 51 পীঠের প্রথম পীঠে। এখানে আমরা প্রত্যেক কাত্যায়নী চতুর্দশী তিথি ধরে মায়ের বাৎসরিক পুজো এবং মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করি। মহাযজ্ঞ হচ্ছে সপ্তশতী মহাযজ্ঞ, চণ্ডীর 700 শ্লোক পাঠ করে এই যজ্ঞ হয় এবং যজ্ঞে এটা কি কারণে করা হয় এবং প্রত্যেক বছর কিভাবে পালন করা হয়? আজকে যে যজ্ঞ হচ্ছে, আজকে সপ্তশতী যজ্ঞ। এই সপ্তশতী যজ্ঞটা কেবলমাত্র বাৎসরিক অনুষ্ঠান। আজকে মায়ের ভগবতী দেবী বর্গাভিমা মায়ের আজকে বাৎসরিক অনুষ্ঠান। প্রত্যেকটা পীঠস্থানে মায়ের বাৎসরিক পুজো হয়ে থাকে। সেই পুজোর মধ্যে আজকে মা দেবী অধিষ্ঠাত্রী বর্গাভিমা অধিষ্ঠান হয়েছেন এই তাম্রলিপ্ত নগরে। এই তাম্রলিপ্ত নগরে অধিষ্ঠাত্রী দেবী বর্গাভিমা আজকে কালিকা পূজা এবং কালিকারূপী বর্গভীমা মন্দিরে যজ্ঞ হচ্ছে এবং এই প্রত্যেক বছরই এই যজ্ঞ হয়ে থাকে। আপনি কতটা ফিল করতে পারছেন এই যজ্ঞ? প্রথম কথা তো যজ্ঞর কথা কি বলবো, এখানে আপনি যখন প্রথম পা রাখছেন তখন থেকে ফিলিংসটা শুরু হয়। তারপরে যখন জ্বালিয়ে নিয়ে আসে, একটা ধুনি তো জ্বালিয়ে নিয়ে আসে, সূর্যের আলো পড়ে, সেখান থেকে আগুনটা জ্বলে, সেইখান থেকে আমাদের যজ্ঞটা হয়। সেই যে প্রতিটা মনে হয় স্বয়ং মা এখানে হ্যাঁ, আজকে সপ্তশতীর মহাযজ্ঞ। আমরা সারা বছর ধরেই তমলুক বাসিন্দারা এই দিনটির দিকে বিশেষভাবে তাকিয়ে থাকি এবং অপেক্ষায় থাকি। আর সারা বিশ্ব জুড়ে যেরকম প্রচণ্ড বিপদ আপদ থেকে মানুষ জর্জরিত, সেই জন্যই আমরা মায়ের কাছে আজকের দিনে প্রার্থনা করতে আসি যাতে সারা বিশ্বে শান্তি ছড়িয়ে পড়ে এবং যেমন দুর্গাপুজো। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द हिंद 24 न्यूज के साथ।